أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنبو لمن كلب بلا كفني نيني كلب بلا بلا من دلا كلا أن أدم دوني نيني كلب بلا بلا من يسيني أن أدم دوما نين كلا كفن فانغا كبو ما بيكو سبب نيني مو كلا نيني شيطانا أنا كلا كدون كنيمة كلا بلا بلا من دلا كأن أدم دوني شيطانا يافو الله تعالى كالي بولما أي كالي الله تعالى كورتاني الله تعالى كسيلا الله نكونا بويالا آدم من كوسون الله آدم نا دون انت نونو تو نياسيما الله منا اونيفه منا اوكوفلا فانفه الله منا نونو فامبلا كفونيفه كاتوريا لاسوما كو لافلي نونو فنايه فرانه شيطانا كاسدولا جهنم كونو شيطانا يا كبارا دامنا اياكا كلا دامنا aka kele fana dala kanime su ani kile adama donye okoso anfaw ani ambaw anya lanyini bini alaw taala ka diye shetana na ka kele kedun shetana ni jina shetano shetana ni shetana mo o kenime bika adama don toro ya bela ka fonina bi ni yanka sigida u mafle ni yanka furu mafle ni yande u mafle shetana ye ni yoro chama tanka furu la subhanallah muso no chow bi shetana kanime ka fanga sor furula chaere mado kanime ka minke muso yere fana mado kanime ka minke ni bela ka fonni shetana ka dabari ni shetana ka pla akanime bi ka furusa uchaya akanime bi ka nyona boya uchaya akanime bi ka sugu kumu akanime bi ka adama do fara ka bonyona akanime bi ka badenya fara akanime bi ka sindi fara anfau ani ambaw ninni awlo la doni kan yorani maflani tasili maflali ka anyere kum manyininga ka anyere kum kontebo ni jugu yaba mi metusuku nabi ni nyambo yaba mi maybe ni hasiri yaba mi maybe nanya shetana ni yoro bonina alala atobe beba okoso ni alau taala ka dien ni nyekoye ni toro ya kanime ka adamadin chama soro muso do baby ali femi yedden soro ye o bal ni medden soro ma muso do baby no kununa o ka sunogola o fari bebe brindi o ka o fari bebe tiye yala o mun kanime ka muso nunu toro sufe o tesela ka sunogo nunu muso shetana ni jina shetana man kanime bi ko nyagba no dala o ka sunogola o tese sunogo kala hereboloma muso chama sigini metobi ebe muso do ye kuna fo me wulala abe toro abe ke sababu ye fani mi yaraba kana baka fani bebo sariya islamaya e muso bonya mun toroya lebe adama do kambi bana o kanime kan sege an toro ni me ni mado kame ko mari de nu ni mado kame a ko femme de nu ni bela kafoni e munye ni bela kafoni shaytan ka barade aba lanyini kabe kafonyo yake ni adama de muso mawe jina shaytan o ba lanyini ka fo ko teka na sesela musoma ala yere ko qur'ana kono ko nunu ka kalanye femiye o yena kana fara ni do bado ni nyonche ka cheni muso bo nyobolo ala yo fo qur'ana kono o kala nyini bado yole muso ni chaye bo nyobolo furu ye dabla de ye taw tayoro o lu kala nyini te fo ye fo komi meke chieni ni toro ya adama de ma
toroya be bekambi adamade site sa fola bi ala kenime kan tanga ka boni toroya ma ni ati elela abi ilomba dola bi baden dola toroya be niga mo torola ka toro fa kala sababu ye silamaw kenime ki nyasim bara do mamime do flanga fo ya bonda kono munye ni ke kono na fil belebele mime anka kele ke fem belebele min kenime ka ankele bi nan tesela akumbena meni Allah taala ka dina min dila umma mi islam ya dina ni dina makobe ko damana o folo ni Allah taala sona amena kuma o kani Allah taala ka an faw ani ambaw anyan tulo malo Allah taala kuma kana qur'ana kono ani ala karaka lalli kan senmo lame hadisala adamado toroni me bide ni nya fo awye ka fo ko nunu jina shaytana o kenime bi sababu ye kam muso do bali den soroma abe wara adamado ndoma nunu kenime bi sababu ye ka furusa do cheni muso ni nyonche nunu ka sababu ya la bi bado boni me nyombolo o kan na nyini mole ala karabe hadisa do ko fo anye sallallahu alaihi wasallam ni hadisa sen manye ni hadisa sabatini ala ka lolonda lonkura keto kuna bola dugusagbe keto kela ko shetana belebele ame shetana milona ye iblisa ye shetana baka siyoro fenzenjika abaka pale aba makero asabati yoro na yo fenzenjika abe jina shetana ye jina le fo adama don yolelo jina bana benna jina o kanime kantoro shetana yere jina le jina o ka kuntigile ala sobanda kono ni yame ko jina kafiri jina shetana belebele ni kenime kanunu bebla ni ala sobundaka ni dugu sagbela shetana be jina misenuchi abe jina kafiruchi abe jina shetana uchi ko yeta kata adamado toro o yeta kata adamado lafli o yeta kata bana kunta utaka jense adamado ka o yeddo adamado farula ko bali odiana ko kalima o yeddo demso farula o yemo toro shetana kala nyini nete ala kalolonda abe nunu jina shetana ni jina misanuchi obe de dunia fambe obe de sokono yorobe olu kala nyini yeminye o makube neni elela subhanallah keleke fon kanime kaneni emma kono ala kalolonda o signime ka amma kono anka so kono bodawla antama yoro anka bara yoro anka sigidaw nunu ka grupu o ka element be fambela ka fonife wati mina ni telebena shetana miseni bebi ko sigi kana shetana yere belebele ma obena mu fa shetana makod mame shetana misenula abe jina shetana nunu be manyininga etala fanjuma esela ka munke ka toroya duma se adama do ma subhanallah shetana miseni bebi dantiye ne ye fereke kado adama do farila ka toro na ko abe lo abe be ayere ma be bo hakili ka be manamana kan be fo ado be bonato tesela fo ikela yere shetana chama mata fo ne ye fereke ka adama do lanata o ye blomi nye do lanata ko bla jeneyala nye do blanina shetana miseni bebe adanti ya shetana korbai hadisa do dani ta hakili na kuma ide ni ala karak makanye sallallahu alaihi wasallam shetana be nunu bela me kelengelen abe nunu bela me kelengelen ate sawa ni bara belebele ka Allah taala ka don sen mon lafli ye shetana misanu bla bara mina shetana korbati sawa abe sawa muna shetana min keto afola ye shetana misani min keto afola ne kela sababu ye ka cheni muso kodo nyona ne ye furudo chien nye furudo bonyombolo shetana be sawa abe masaya fugula masaya chapeau abota ko sigi shetana miseni kuna minya foka selaka furu nyoma flaw ko do nyombolo subhanallah donc ni victoire shetana ma ni fonfo nyoya blala on ka furula ni cheni muso bola nyombolo ni furu sala shetana be sawa shetana min fana mo baraka shetana miseni mi mo baraka o be décorer shetana bolo abe masaya fugula takasiga kuna. Cela veut dire que en fauni ambao, personne n'est à l'abri. Nous sommes tous tentés par Satan. Les petits Satans sont toujours avec nous, subhanallah. Wallahi, ala karama fo akumfe. Ala karama nimbo a haklinatala. Ka fo kona ubedo au yere ka sokono ko au ya damna ni ala kofali. Ko ni doli ka sokono ni koko bismillah.
ni ye salamu fɔ ka don ko shetana minnu kɛni bɛ k'i makɔnɔ i ka bon na e ko jinabana b'i kɔ e tɛ se la sunɔgɔla su fɛ komi n yɛrɛ ka kan ka basi e bolo e bannen bɛ basi ma e kɛni bɛ k'i base bana kan kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam ko n'i banna dɔ la i ka so kɔnɔ shetana n'a ka groupe minnu sigini bɛ k'i makɔnɔ i ka so kɔnɔ subhanallah nin ye mɔnɛkisɛ belebele ye e b'i ka bon sara e bɛ bɔ ka t'i ka nasɔngɔ ɲini ka n'i ka denbaya labalo e shetana fana ko ale ni e ka kan bon ka ko bɛɛ la ko n'i doli i ka so kɔnɔ n'i ma Alahu Taala ko fɔ n'i ma bisimilahi fɔ n'i ma salamu fɔ n'i ma duwawu fɔ ka shetana gbɛn shetana misɛnnin minnu bɛ so kɔnɔ o bɛ sawa i ka doli la o bɛ mun fɔ anw ni nin sotigi ka kan bon koɲa bɛɛ la subhanallah anw ni nin sotigi bɛ bon koɲa bɛɛ la tila ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye dumuni damina kira ko ten ne ma nin kisi ba ye n'i ma Alahu Taala ko fɔ n'i ma bisimilahi ko fɔ i ka dumuni damina waati n'i ye dumuni damina shetana misɛnnin minnu fani b'i ka bon na ele ɲɛ t'o la dɛ Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko ninnu ɲɛ bɛ aw la yɔrɔ la aw t'o yela yɔrɔ minnu la o sigini bɛ i ka so fan bɛɛ fɛ i ka fauteuil kan o sigini bɛ yen i ka tabali kan o sigini bɛ yen i ka bon fan bɛɛ o sigini b'a fan bɛɛ n'i ye dumuni damina n'i ma bisimilahi fɔ i yɛrɛ ka nasɔngɔ i yɛrɛ ka halala ɲinini shetana ni shetana misɛnninw bɛ na ka na o bolo don i ka suma na subhanallah shetana ye dumuni kɛ ni ne ni e ye ne ni e ka hɛrɛ le b'o la walama n ka gbalo le b'o la ne ni e ka tɔɔrɔya le b'o la walama n ka hɛrɛ le b'o la o bɛ kɛ bana ye ne ni aw ma walama o bɛ kɛ kɛnɛya ye ne ni aw ma ko anw ni shetana misɛnninw kɛni bɛ ka an bolo lajigi tasa kɔnɔ ka dumuni kɛ ka suma kelen dumi ɲɔgɔn fɛ ne ni e ka hɛrɛ t'o la ni gbalo ni tɔɔrɔya ni hami gbɛlɛn tɛ subhanallah kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'aw bɛ don aw ka so kɔnɔ aw ye Alahu Taala ko fɔ n'aw bɛ dumuni kɛ aw ka so kɔnɔ aw ye Alahu Taala ko fɔ n'aw bɛ la aw ka dilan kan aw ka lafɛn kan aw ye Alahu Taala ko fɔ ka d'a kan i bɔla k'i ka li to ɲami i m'a dɔn shetana ni shetana misɛnninw nana ka na tulon k'i ka li kan ni e girinna k'a la i ka lafɛn kan o cogo la i ma shetanalu gbɛn i ma shetana misɛnninw gbɛn a dɔn k'a fɔ k'i ka dayɔrɔ i ni shetanaw le lanin b'i ka dayɔrɔ la kira yɛrɛ ye kuma belebele dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko nɛɛma ni kisi ba ye a ko cɛnimusoya o ye ko ye ko min ye ko intime ye o ye ko ye ko min ye sutura ni dogo ye cɛnimusoya cɛ ni muso cɛ lafɛn kan aw b'aw ka chambre kɔnɔ danfɛn foyi ɲɛ tɛ aw la fo Alahu Taala mais ala kɛra ko k'o yɔrɔ fana na ko shetana t'aw to yen subhanallah pendant le rapport intime tu es avec ta femme dans ta chambre tu es avec ta chambre vous êtes seulement à deux seul Allah subhanahu wa ta'ala vous voit mais sache que Satan est avec vous subhanallah ele ni muso bɛ so kɔnɔ ala kɛra ko k'i kana ɲinɛ dɛ ko setana fana bɛ aw ka chambre kɔnɔ o kosɔn a ye duwawu seliman di a mantɔn bɛɛ ma an ye duwawu nin fɔ shetana ye bori ka bɔ an ka chambre la an ye duwawu nin fɔ den min kɛtɔ dila an ma ala ka n'a to shetana ye don den na kuma tɛ ko ka se den na allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana Dieu, Allah, éloigne-nous de Satan. Allah, on tchadjanya kabo shetana la. Allah, on tchadjanya. Deminu dit-on amma. Allah, y a deminu fana tchadjanya kabo shetana la. Donc, en un mot, en fauni, en bas, quelqu'un fait belle de daïle ni me adamadon ye. Anka so kono, abama konona. Anka sigidaw la abama konona. Anka tama yoro la abama konona. Anka kawali fitini ni kawali belle be shetana abama konona. Anya sigi kana bana yerema. En fauni, en bas. Silama muso joli bɛ bi o tɔɔrɔni bɛ shetana ka tɔɔrɔya bonda kɔnɔ jina shetana bɛ tout ce qui concerne les maris de nuit les femmes de nuit tout nin bɛɛ la ka fɔ ni bɛ résumé shetana de la subhanallah a ka laɲini don a ka baara don parce que a y'o le layiru ta ni ne ye n yɛrɛ sɔrɔ nin situation na ni e y'i yɛrɛ sɔrɔ nin situation na muso dɔw bɛ n'o ye kɔnɔ ta shetana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko b'a to kɔnɔ nin bɛ tiɲɛ a bɛ bɔ n'o le sira ye a yɛrɛ bɛ dɔw bali kɔnɔ ta ma ka d'a kan a b'o perturber o ka sunɔgɔ la a b'o sɛgɛn o ka sunɔgɔ la ninnu tɛ sunɔgɔ ka ɲa n'a dɔw wulila o ka sunɔgɔ la o fari bɛ tigɛ ni m'o kan ninnu ye mun kɛ n'o fari bɛ tigɛ o kan subhanallah an y'an janto an yɛrɛ la ka d'a kan kɛlɛkɛfɛn belebele bɛ anw kɔrɔ min kɛni bɛ ka an kɛlɛ anw ɲɛ t'o la dɛ mais ninnu ɲɛ bɛ anw na fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛra cette maladie nin bana fana n'i y'a mafilɛ
abesoro anna domeni minula ado yemunye shetana bese fanga soro la nyajma makado adamadena nyiningali bado lonin kala u fona nyonko nin kitila me fanga be minu ka kuma kana ni ya me ko dabari ni ya me ko koroti ni ya me ko bara jugu ni bara jugu ni nin koroti bara be jome ni be ko fe ole shetana naka kabila we jina shetana o shetana belebele olu le beni shetana bara be ko fe subhanallah kada kan foi mandi shetana ye ni farala le kan ka jota ka ala soso ko ke ele nana shetana ka sokono you are welcome. You are welcome. Abi bismillah ibrana sola so min chieni nebe ni nana faroka chieni na abi mande me chieni na. Donc alhamdulillah rabbil alamin bi akeni me ka do toro bana do yere be do la bi obeta do toro sola do toro be analyse ke ka julita ka fem be mafle toro yate do toro te foyati la mo farila kasoro setana keni me ka satila jina shetana o keni me ka se atila jina shetana o keni me ka toro ya la sama ale yere be konona fili abe fura bela ka foni ke atebe ale ma don ka fo ko bana mi malela o bana fura te se kela dotoro bolonya sima comprimé ta basi foi ta basi a basi ye femieni ala sona mena soma mais en fawni amba mi makaba ni meni be adama de ma yere soro ni situation sugula ibita dotoro sola ni dotoro ya ye ka fo on nyate banana les docteurs sont obligés obe piqûre do kila ki masuma ki kuma yelema subhanallah obi ka bana aggravé adama den jolle bebi ni bana sugu bola ni shetana bana ni jina bana kani me ko toro docteur ma fura soro o ma se foi soro la docteur ka solution kelempe mi soro ka piqûre do kala mi mato abe masuma abe bo hakili ka subhanallah o kacha adobe no ya ni ya fa docteur nyana ko jina bana tubabula ya abe wara o haklima o lulani te ko su nunula e ko jina bana do jina ole kani me ka toro docteur tubabu docteur a chamana o lu haklite sona nunuma mais dina mi me on bolo mi islamaya yi on dani me qur'ana la on dani me allah taala kuma kana ni shetana ye layru min tafana on lani mo o layru la aban kele nya bema aban kele situation bela aban kele ko fitini ni ko belebele bela ka funina ame allah taala dalika ni famiyal ko madi ambe ma allah taala bulu ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin am fawni am baw shetana ni allah taala kuma kam mafla qur'ana la allah taala ko nunu kala nyini te foye ka chieni na do badonku o kala nyini te foye ka chieni na do adama do ko ka balma ya la fara e mo baradu le bato bado be bono bulu donc ni qur'ana bana ni fola awye ka ban fana ka ala kera yere ta ko fo awye sallallahu alayhi wa sallam ni nye ala kera so asabati ni me hadisa la al ni do yeni kuma kan ke ko danin tala ala kera yere bona ni baraju la mi koroti ni che kunta na be fama ko labidu aw lubayd ibn al-asam ni to fla be sabati labidu ibn al-asam aw lubayd ibn al-asam ni che ala kera bon ka be akunzigima aisha ko ala kera ka tu me ka nyene ka fo ka ye ko do ke ka sora make mais allah taala qur'ana aya senimo laji ka di aw ka kidem belebele ma la tangali belebele fla ko fo sura ala kera sura min kala ka ayere la tanga alhamdulillah rabbil alamin donc afaw ani ambaw jana nye solution damna solution min kakan ka kenni aw bolo ka se anyere tangala ka anyere protéger ka boni bema anye to ni bana bunda kono ni kosu be adama den la sorodi nunu jina kamere baw a chamana muso nyuma o nyatana le boy nunu jina shetana ils aiment beaucoup les belles femmes muso nyuma kado ye kosabe nunu jina shetana koko ye benye olube na kana benne ke bembalie o kala nyini ne boy nunu be slamaya sabatini ye fanfan olube fe ka toroya le sabato yorola olu kala nyini te foye foni noni nunu kala nyini yoye on fana kan ka nyere madebe on ma nyere madebe ni ke wali nyumaye ni allah taala sona amena do ala kara kuma kana sallallahu alaihi wasallama ani allah taala kuma kan qur'ana menana kana an baro ko mana ama allah taala dalika famiyal ko madi ambela ka fon ma allah taala bulala mokela la solution
je peux dire la première solution quand nous sommes victimes koko ye setana ko ni shetana bara ko folo min ñinina ne ni efe wala tawhidu tawhidi jane mo ma ko be fura la ko tawhidu wati be ko tawhidi ye munye kada Allah taala ka kelenyala ka ko bela Allah taala kun ka banka solution ni sababu nyuma ñini Allah taala fe wala kakan ka kenne ni awbulu nteta jina fe nteta jinati fe nteta joti fe nteta mori fe toroya min menka men tawakalu alala ka lon ka fo alale masa kelenye nin la jarabili min lani menne kan ka bon nu jugun jina jugula alale dienani ma donc ki yere tawakal ala taala la a o ko belebele i yere karfa alam ibe nin ko jugu do me bisi yere furakala ikana la dan fen foy kun ele yere di alama ka ala taala ka kelenya sabati ikawali bela o ko belebele alhamdulillah aflana ala karako sallallahu alaihi wasallam ni ala karako makanye ne man kisibaye ala karako ne man kisibaye aw ya kato karako ne man kisibaye ko anye Qur'ana ya solution folo ele mo mi ni be fe ka lon ka fo alala est-ce que shetana tenelawa est-ce que jina bana tenelawa toroya mimenka lonin kala o ka solution belebele do di ni be fe ka lon ko ni bana kunta mila ye Allah taala kuma ka tambiye Qur'ana ni ye Qur'ana sura kemeni tan nani ibo betede sura kelempe be kiyota espérance le ya labori yere kan ni ka Qur'ana sura kelempe ota suratul baqara ni ka bakara kala ni tola bakara kala na ni fari kumasela ki toro kadaka sura mindo foi mangbele shetana na ka keleke do makani sura bo subhanallah foi manjugu shetana ma foi mangbele shetana ma ka suratul baqara ni eye bakara ta espérance ka imire mafle est-ce que ne jina bana o jina o kenime kan toro ebe woni kele siri ka fon kenime kan nin kala ka be bana mi menna me Qur'ana kala na ala man furakela iba keni o intention ni ye suratul baqara kala ibe to akala na akalan ko fe wala ma kalan wati ni ba yela ka fo ko fendo kenime ki bali Qur'ana kala ma ki toro ya don ka fo ko jina shaytano bi fanako alala jina kunton bi fanako o yere te ko ye komi metanye fe parce que ala karako sallallahu alaihi wasallam ko anye anjija ka bakara kala kadaka kuni bakara kala na soso kono ko shetana na aka keleke don foyte se dulay ala karako ne man kisiba iqra'u suratal baqara iqra'u suratal baqara ko awye bakara kala ni ala karaka hadisay fa inna akhzaha baraka ko bakara sura mi baraka bale bala afanga kabu réciter la suratul baqara ala karabe anyini anfe nasoro ni toroya be awka nasoro jinaw kanime ka awtoro nasoro kumfe fe umba ufe nasoro mari de nu bien fam de nu ba fe kara ko iqra'u suratal baqara ko awye bakara kala fa inna akhzaha baraka bakara ye sura me sura baraka man bale ni yakala abe baraka duila abi mademe ala karabana kodi watarkaha hasan ni bakara ye kato e balole de si tu délaisses cette sourate la suratul baqara ni bakara ye kato e balo belebeleli karabana kodi wala tastati aha al batala ko shetana koroti dabari foite se la bakara la bakara kalani me mo min bolo subhanallah donc makane ala kara ne man kisibay ko koroti dabari jina shetana mari denu abela kafoni nunu site se ka bakara tu bolo ala taala be nunu bela kori kirat makane sallallahu alaihi wasallam iqra'u suratal baqara kwani bakara kala na fala kwani bakara kala ebe qur'an dale iseko damayira
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إبي بكرة كلا ونمانا يا كلا نيل من يا كلا نيل دو كتاب فلا أنو منو ما سي ألا ما أنو منو ك قرآن كلا ناي أو ما كدي ني تسا كلا نا يبكرة بلا ليكا سكونو يا بلا ليكا تليفوننا يا بلا ليكا أورديناتيلا أبلا ليكا تيلا يتو كبكرة لا ميكا سكونو ألا كراكو كو اقرأوا سورة البقرة كم أوما أو يبكرة كرا فإن أخذها كو بكرة ميمي فلامبولوني ناوياتا كو بركة بالade كو ناوياتوي حسرة كو يبالوي أوما كو شيطانا ني كورتيني كو كنتان سيتي سيسلالا solution ma mette menika subhanallah solution ma me tuguni ameta solution ni jom fe kira bana kumana solution ka chame ala dani solution foloma wallahi ni bana ko bela mais ni medjabi adama de ma watid ma nasr liman yabila اقرأوا سورة البقرة كوي بقرة سورة كلا فإن أخذها بقرة تلي أكلني كرا كو باركة لبالا وتركها حسرة مكونا وياو مكو بوالا ناويا توي بونوني بالو جنا الشيطان وكدو كلو بساولا ده ولا تستطيعها البطلة كو تشيني كلا كنا دلالا كا كورتينا كا جنا باراو نا كا موري باراو لا كا بكرة تيبولو فويت سيلا أنفاوني أنباو أنيان جيجا أنيان بلالا كا سوكونو أنيان جيجا أنيتوني لامنا solution بele فلانا الله تعالى كلنا كوفي بسكونا solution فلانا ولي سورة بقرة على كراك بقرة نفاقو فو أني كلمة يكون مدي أمبلا كفن مع الله تعالى بلو ألم وكلا الحمد لله رب العالمين كربنا صلى الله عليه وسلم أكو أني نمر كوني مو بقرة فنا سورة آية دو باكونو بقرة بيه akala hika mimi karana ben nafakai mais aya do fana ba kono kere ni fisamati adilo luma subhanallah way aya jumay oli ayatul kursi amma lo yakabo bi ko nya fonyere ma ko slama nsorla slama yala mais santan samuga sambisa ba slama yala ko ne tese ayatul kursi karana bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كوني موموي آية الكرسي كلام وفناني بكرة verset 2 كلام سوفة كآية الكرسي كلام سوفة كدامنا أسو فوق تاسب دوسا بلا أو منوكو كجنا الشيطان وباوتور سوفة ماري دنيو فم دنيو نيني آية كلام اللي من يكلام يكير دي الله تعالى kaba fana ki illa ikinimbolo kan ibolo durati kan ni subela ka foni kono adon ka fo kibe Allah taala kala tangalila shaytana ka fanga soro nyanya shaytana Allah taala ka dafendo yo shaytana ka pouvoir soro nyanya shaytana Allah taala ka dafene koni anye ayatul kursi kala Allah wati ame Allah taala ka protection kono ame Allah taala ka la tangadi kono nunu toro nunu kodu ani kodugu kelaw ani kodugu fen cité ansoro ama Allah taala dalika famiyal kun madi ambela ka fon ma Allah taala bul alam kala kirabana ko sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum maqabir aw kana ka sawke kabru sawide la likando ka di amantum bema aw kana ka sawke kabru sawi ne mu kuma kan ye so be se kala kabru sawi jodi kadaka ala karako ko inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fi surat al-baqara ko shaytana be bori soso bombo du ko kani bakara be kala sotu bolo wala mo be bakara lame ko shaytana naka groupe o site beresoni na kuma te ko kado soni kono o ko son kanka na ka so ke ko mi kaburulo kadaka kaburulo la kalante kala yo qur'anante kala nay kaburu makuni be kaburu sabati ni be
ko an kana ka so ke ko min kaburu so abe mun yini an fe an yan ka so ke kalanga so ye kan ka so ke qur'ana kala so ye kan ka so ke qur'ana lame so ye an ka so be latanga so dungo fana minu be so kono ulu bela ka foni be latanga ni Allah taala ka die ka famiyal ko madi an bela ka foni ma Allah taala bulu ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin ala ka rabbana sallallahu alaihi wasallam alisine ame bakara aya ulema bakara yere bekan mais aya do yere fana mala ala ka rabbe no lu ko fani ko bakara aya laban fla les 2 derniers versets de suratul baqara verset mi mesdames nani amana ar-rasul bima unzila ni yeni su aya kala ni yeni aya kala ko ni aya kala ni bolo ka sufe ka sukono ka fatahu kwa bila tanga ko bela ka fodima ko ko be ka toroya ima ça finit déjà alhamdulillah ce que le prophète vient de nous dire déjà c'est suffisant si vous récitez les 2 derniers versets de suratul baqara ça vous protège akasu Allah tanga nime e c'est tola alaka la tanga kono jodi ne ba fa ko mari de nibi segala wala mako femme de nibi segala. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec le Saint-Coran ou bien on n'a pas un problème avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et alors, est-ce que nous faisons à la carabole? Soit, on ça pratiquer la pratique nous voilà, nous-mêmes on a un grand problème avec les versets. Parce que verset 40 il y a qu'un limania, il y a qu'un seigneur. Mais avec tout ça, on met quand couler sous un itlé. Et pourtant, solution dila ama, solution numa, solution te solution minko. Koni bakara aya laban fla kalana ibolo koni su kono kefatahu kibe la wasala ibe protection kono foite se ki soro ama Allah taala dali ka famiyal ko nyuma di ambela ka fon ma Allah taala bolo ala mo kala wallahi na fa bare ya rabbi ayatul kursi la mino tikle non seulement bi protéger koni ka kalafana ika selu kofe ika farda selu kofe ni bana kala ni ka selu kofe comme mini arjina kono doche ole ye sayay ele bani ka selila ye ayatul kursi kala ni Allah taala yi ke safini saya dorone bini arjina je subhanallah non seulement tout ce qui concerne suratul baqara du début jusqu'à la fin bakara ye Allah taala ka sura belebele ye aya mi yere kabu qur'an kono ni aya beina be fama ko ayatul kursi alele kabli ufana me sur surah manole suratul baqara ama Allah taala dalika famiyal kun madi ambela ka fon ma Allah taala bulu ala mokala alhamdulillah rabbil alamin ala karako sallallahu alaihi wasallam anya lame ni la tangali lameni ako londo shetana anaka shetanaya anaka juguma abe Allah taala ka aya ni qur'ana be nafado kera tunye yorodo di Abu Huraira makaya karfa islamaw ka nafolo ni islamaw ka baitul malu sumo mebla yoro minula ka sumo di desebato ma ala kera koko Abu Huraira ta ijija ye yaskorosi son kana na kana islamaw ka sumo sonya balo sonya Abu Huraira to la garde la e sondo ya yamna soncha koko sabari a balo le ka bale nindon savapa Abu Huraira ya bla taala tu sabala kwala kera nye sondo mna ala kara ko soni mina ko segi ko o du sagbe flana Abu Huraira to la garde li min korosilila sonche kele ni nana ko Abu Huraira yamna ayeni kuma mi wona fa ko ya fama sabari desale benga Abu Huraira yabla du sagbe la Abu Huraira ko ala kara nye sonche mi mina kuna sini annana tuni kunu sufe ala kara ma fo ya fa Abu Huraira ko nya fi ko sonche be nana tuni pour la 3e fois Abu Huraira fana me makononi na ba donc afoko ala karate galotigela sonche belena kana e sonchemna sonche ka ka kodam na ko sonche ko Abu Huraira ma sabari ya fama embla mena sekere bado dima a sekere a akabo ko juya sonche sekere mani Abu Huraira ma ole ayatul kursi kwa kana tolong ayatul kursi la ayatul kursi na fafo du sagbela Abu Huraira ko ala kara konye sonja kele ni mna tuni me komi kaba ko boyana pa ye sekere do dinema sone nana kana soya like ne sonja mna sonja ka sekere dinema kon kana ntolong ayatul kursi la Abu Huraira ko fo mi ke ala kara sallam ala kara ko Abu Huraira
sonche ka kuma ka mi fiye ayi tuyo de fiye kiki ni tolon ayatal kursi la tolon ga fente ayatal kursi mais ni sonche yere galontigela aye min fiye o ye tuyo mais galontigela le ala kara ko Abu Hurairah ma ko ni sonche tinte dobere ko shetana le tume subhanallah shetana naka shetana ya shetana be ayatal kursi nafalo e mwale le fana keni me ka keleke don bla ko kana mo toro donc ni shetana be sina ayatal kursi nye shetana misanu kuma to luma ayatal kursi kala neni aw bolo ni seniya folie ni latangali folie ni Allah Taala sona nanya fofo to nyuma wala ni Allah Taala ka die toro ya foite ansoro ama Allah Taala dalika anse anyere fura kala ka anyere basi ka bo shetana naka keleke don ka biriyaw bela ka funma Allah Taala bolo ala mo kala alhamdulillahi rabbil alamin ni Allah Taala sona kira sallallahu alayhi wa sallam ay solution nyuma do fana ko fo anye amena solution ludi tamaro do be atamaro achamana abe soro magazawna slamaw ka article be fer magazamunula hijabu ni derekibaw ani tasabiyaw ni qur'ana ani tabu olu be fer magazamunula cho ni tamaro kateri ka soroy ni tamaro ye abe fama ko ajwa madina tamaro min tun kadi kiraye otuni ajwa aye tamaro ni kofo ka tamaro ni mankutu tamaro ni yere nafa mamala valeur mamala anye tamaro ni nafa lame mo munu ni jina bana kanimo ko toro mo munu ni mari denu ni fam denu kanimo ko se ala ma hiji no yala slama be madina so fam be fe ni tamaro be fere la yorobe ayere be fere la européen atumada be fere la farafina be fere la ameriki ni ka tofo ni tala tamaro sanyoro ni koko ajwa tamaro sahaba senmo ka furu mamunu tuno bolo madina o ka furu tu ajwa furu le tamaro do be na bi fama ko ajwa tamaro fimando afana kadi ko sebe kira ko sallallahu alaihi wasallama aka sahaba senmo do be ni lakali ni hadisa sabatini me bukhari kono as-sabatini me muslimu kono an sa'd bin abi waqqas ala karaka sahaba senmo do li yalla kali ne man kisiba ako ko ala karako anye londo sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin 7 tamaratin ajwa koni mogo soma ni sela ka tamaro ni kuru woronvla tamaro kuru woronvla ngame tamaro mima nabe fama ko ajwa koni kani tamaro kuru woronvla ni kani domu soma lam yadurruhu fi dhalika al-yawmi summun wala sihr ko ika journée be koroti kala e koroti la fili koroti te sila dabari te sila chienin kala te sila foi te sila subhanallah peut-être ninketo ko foloye ambani amfado makani name e jane ka tamaru kururum la domu ko koroti ni toro ya foi te sila wallahi ala karakum makano asabatini me bukhari kono asabatini me muslimu kono afo yire la fin tamaru mendo ani tamaru to o boni me nyona adia ana kuleri tamaru mino abe fama ko ajwa ni be tamaru san ya foko ajwa e kana nyina to ko de ni yeni kuruworon vla domu ni Allah Taala sona ko koroti te se foi kalila o journée là dabaru ni koroti bara ni chieni minu be kali kama te se foi kalila donc alhamdulillah rabbil alamin nintu ala karaka lalili kanye kadi amantom bema anyan jija ni mo beta hijila eleye dereki bakoto ni betoy a hijija yen sama zamzam no be tamaro ajwa atamaro fana a kilo songo ka cha doni katame tamaro tawka donc kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nawiye ajwa kuru worumvla adden worumvla domu ni Allah Taala sona sum koko be ke dabari mi meke koroti ka bla sumana ki empoisonné on a nyona o te foi kila ani koroti ni dabari mi mela beni kama fana te foi kila ajwa ma Allah Taala dalika famiyal ko madi ambela ka fun ma Allah Taala bul ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin wallahi shaytanati lamtulay ala ko qur'ana kono alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah mu'minun liman yalani alama mu'minun liman yala ulube kala Allah Taala ka dina le kaslaka dina e sabati
mais Allah ta'ala be mu fo kafiru ni shaytana ma walladhina kafaru munu bana ka kafiriya Allah ta'ala ko yuqatiluna fi sabili at-taghut nunu te kele kala slafo ka fo ka jono ka jina shaytana ko flalo an ko kan liman yala alama an me fe ka slamaya le la sabati dina ni korota mo lu kan la nyini fana ye minye o lu kanime ko ka shaytana no ka joko le korota o lu fana ka kele la nyini no boy no an ni fe flale be kele la an ko ala o lu ko ka shaytana no ka jo donc nunu ko be an kele la ka be wolema an fana ko ka mo kele la pour que dina ni ne korota Allah ta'ala ko فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أو الشيطان أنا الشيطان مو أو كنو توي أو بسو كلا ني دبر ني بلان بلاي أو يو كلا كدا كالشيطان ناكا جروبو نونو تسفوي لا نونو كان لانين بل لانفون نبه لو ألا يربي أو انكوراجي جاني الشيطان ناكا كلا كدو ينا نني أو كسوكونو كو أو يبرا كو كلا كو بي نو يركا أني e kalo shaytana to misla Umar bun Khattab nye kame ko jina shaytana be Umaru ka so kono bi abeta o tun tese dola ni ya me ka fo medo maslati la monyeli donc anya donc ka fo ko shaytana tese foi kala ana madama ni on bolo kene mi alala ka dina ni tatuan kan ka anyere di alama ka anyere kun di alama ala ko ko man yattaqillah kuni mo mislana Allah ta'ala nye fa huwa hasbu ala li ejigiye ala li e garantie toroya ni tieni kelo tese foi kelila ama Allah ta'ala dalika andi sema Allah ta'ala bula la mokel alhamdulillah rabbil alamin nouvelle demande dito bema tumado beka ni los mo na kwa yere mako slama nin duwa yere be fola neni ebolo sunitle mais importance do bala ni ala sona bena neni e madame Abu Huraira abeni hadith Allah kali kabo ala kara yoro ko ala kara ko sallallahu alaihi wasallam baw ayala me an faw ayala me tumado tamaro mi nabe fama ko ajwa antena sala o sorola tumado songo kacha mais ala karabe na solution beredi ama me shaytana ni jina shaytana o kele ni kawali mi anya la me ala karako sallallahu alaihi wasallam man qala kuni mo ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير مسجي أكانكو مغموكو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ni Allah Ta'ala yimademe isela ni fola telekono shwa keme ya fo shwa keme iketo hera bele do samana kana iyere ma hera ni fana kono shaytana na ka grupu te se fo ikelila hera mano ani ala kara kuma kana me sallallahu alaihi wasallam koni mo sela ni fola telekono shwa keme amisal yabe ebe baraji bin soro komi mo minye adama dendo bo jonyala ye mo tambo jonyala ko lado slamayala wala ma ye mo tana tubi ko lado slamayala ibu baraji bin soro la ni la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ibu baraji ni onale soro abe ko bi eye mo tan yo lado slamayala longelepe ite dawma de Allah Ta'ala abe munke abe baraji keme sebe ka baranyimo ka mizani baranyima be gafe min kono abe bafana ye julumun ko minke abe julumun keme abo boy abo supprimer abo fase ka bui ka kewalula ate dawo made ala karako sallallahu alaihi wasallam wa kana fi kadon ko ka damna adon kuma ni foli bolo yoromi ko alabi tanga shaytana ma fokata se urafa yoroma shaytana te se foi kilila anaka keledo jina shaytana ni te se foi kilila subhanallah jina bana be aw munula jina kenime ka aw munutoro ala karaku ko nawye ni fotele kono shuna keme ka damna aw ka journée la shaytana te se foi kala awla ka foko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أبكم يه
mogotan kankoroya ka mogotan na do silamaya la baraji kɛmɛ bɛ d'i ma I julumu kɛmɛ o bɛ bɔ yen o journée bɛɛ la kafoni ele bɛ mun kɔnɔ I bɛ Alahu Taala ka latanga kɔnɔ ala kɛra le ko ten ko shetana n'a ka groupe tɛ gbɛrɛ la kuma tɛ ko ka si la mais silamɛw solution nin bɛ an bolo subhanallah an ka diina fani bɛ solution de la wallahi mɔgɔw kɔnɔna filinin bɛ ala ne tɔɔrɔnin bɛ kunnafɛnw bɛ n kɔ n tɛ n yɛrɛ sɔrɔ la duwawu ni ta y'i tawakala la duwawu ni fɔ tele kɔnɔ suɲɛ 100 y'a wuridili kɛ tele kɔnɔ suɲɛ 100 komi kɛra y'a fɔ sallallahu sallam nin ye hadisa sabatini ye ala kɛra ye kumakan senima min ko fɔ an ye an faw ni an baw ne b'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ nin duwawu lɔn n faw aw bɛ nin duwawu lɔn an baw aw bɛ nin duwawu lɔn mais a dɔn k'a fɔ ko nafa min bɛ nin duwawu la n'i y'a fɔ tele kɔnɔ suɲɛ 100 hɛrɛ belebele min ma kɔnɔna o don le ye ten hɛrɛ nin yɛrɛ fana laban ye mun ye k'i ka journée I ka tele mumɛ bɛɛ kɔnɔ ko shetana tɛ se foyi kɛlɛ la alhamdulillah ala da nin yɛrɛ fana ma nin ka wasa kɛ n tɛ sunɔgɔ la su fɛ n tɔɔrɔnin bɛ mais kira ye solution ko fɔ ne ni e ye k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw kɛwale jumɛn b'a to fana Alahu Taala bɛ adamaden tanga ka bɔ shetana ma shetana tɛ gbɛrɛ I la a tɛ gbɛrɛ I ka denbaya la tɔɔrɔya nin t'o sɔrɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa la ko Alahu Taala ko ne ma nin kisi b'a ye ana inda zanni abidi wa ana ma'ahu idha dhakarani ko adamaden a dɔn k'a fɔ miiriya ɲuman ta ala ko la waati bɛɛ a dɔn k'a fɔ ni ye ala bato sara ɲuman bɛ di yan ni ye ala bato ala bɛ ni ye I kana miiriya jugu ta ala ko la est ce que anw bɛ ala bato la ala yɛrɛ bɛ yen wa est ce que min fɔla kiyama lo bɛ yen wa I kana miiriya jugu ta ala ko la wallahi ele kɛtɔ miiriya min ta la ala ko la ala fana kɛ t'i kunbɛnna n'o miiriya le ala yɛrɛ kumakan de b'o ye Alahu Taala ko n'i y'ale ko fɔ n'i ye fɛ ala y'i cɛ janya ka bɔ fɛn kuntan ninnu ma i ye kɛ ala kofɔla jɔnw cɛ ma i ye ala kofɔ lacaya i ye zikuru lacaya wiridili ɲumanw lacaya minnu sabatila ka bɔ ala kɛra la sallallahu sallama ko n'i ye ne Alahu Taala kofɔ fa in zakarani fi nafsihi n'a ye n kofɔ a dusukun na zakartuhu fi nafsi ni ala fana m'a kofɔ ni ele ye ala kofɔ e sigini bɛ k'i ka ala kofɔ kɛ ala fana bɛ fɛ kan k'i kofɔ tɔɔrɔya dɔ bɛ se la e la ala bɛ kan k'e kofɔ c'est tellement simple ne kɛni bɛ ka ala kofɔ ala fana bɛ ne kofɔ la ka ala to ne kofɔ la shetana n'a ka kabilaw bɛ se mun kɛla ne la wallahi n'an ka Alahu Taala ta n'an y'an yɛrɛ di ala ma I b'a ye k'a fɔ an bɛ seniya ka bɔ nin tɔɔrɔya bɛɛ la mɔgɔ jɔra ni minnu taw ye ruqiya an ye taa n'a ye furakɛlilaw fɛ e y'i jija fɔlɔ y'i yɛrɛ furakɛ n'a kɛla ten o ruqiya kɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana alhamdulillah caman bɛ olu ka baara la mais anw yɛrɛ bannen bɛ an ɲinɛnen bɛ an yɛrɛ kɔ an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ to shetana n'a ka kabilaw bolo bɛ tolon kɛla an na o sigilen bɛ k'an makɔnɔ k'an kɛlɛ ni kɛlɛkɛfɛn bɛɛ ye anw ka ciden belebele ka solution ninnu di an ma an ɲinɛnen b'a kɔ an kɛlen bɛ k'a kɛ kɔfɛ ko ye ko n'i ye ala kofɔ Alahu Taala fana b'i kofɔ n'i ye Alahu Taala kofɔ jama la ala b'i kofɔ jama dɔ la min fana ka bon n'o ye an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ani an baw an ye ladilikan daminɛ mun ma o le ye ka Alahu Taala ka kelenya sabati an fɔtaw n'an kɛtaw la an banna an ko ka suratul baqara lamɛn ka kalan lacaya an ka so kɔnɔ suratul baqara aya dɔ b'a la n'a bɛ f'a ma ko ayatul kursi an ye nin aya kalan lacaya an ye nin aya kalan lacaya surtout n'an bɛ sunɔgɔ waati min an ye nin aya kalan lacaya an y'an jija an kana tolo n'a la aya dɔ sura dɔ yɛrɛ fana bɛ a caman na an bɛɛ bɛ nin dɔn qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ala kɛra muso ko ala ka susuna ala kɛra tun bɛ nin sura kalan a b'a kalan a bolo la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. على كرات من السورة سبا كلا شان سبا نابانا باك أبولولا أبا أدفن في أبولولا نايا أدفن في أبولولا أبا أفاري بمناي كادامنا كوما أبا أفاري بمناي على كسوسودا شيطان بس على كرالاوا mais au benata nte son shaitan ye sila soro kado ala kuma te ko kado aka famina subhanallah chemi kaseni ala taala bol ala taala chemi latanga o muso ko ala ka susuda ko ala karatu meni sura kala ka mu ayere ma subhanallah me munani ni au kani me ka tulum anyere la ka anyere to shaitan bolo ka ba ala karaka lalikawma a donc a fo ko iyere ka fura bi yere le bolo ika jina minu bi torola sufe kunfe ko minu bi ko nga ma were la te ko dameleka ni bela ka fo ni jina shaytana ule ame sa fo la le doron ka kuma kan la chenya ni manyi ni ngala dameleka ko la fo ite jina shaytana ulo ni manyi ni ngala mari de nuit ko la fo ite jina shaytana ulo ni manyi ni ngala femme de nuit la fo ite jina shaytana ulo jina shaytana be kele nyame ma ala kara yo le ko fo ani ni ete se fo ifola ul wallahu fo qul a'udhu bi rabbil falaq fo qul a'udhu bi rabbin nas fo ala ka susuda ya kala shan saba kaba ki dafonyo fe iboloka kaba fana ni bana iba mu ifare bela ideu ya mu olula ya mu musola wala ma ya mu chela au ya yere latanga ka boni shetana na ka toroya bela ka fodima e ka so kaseni e ka dema ya latanga ni me toroya foiti au ka am fauni ambaw anya la nyinimbi ka ala kara kuma kaunta ka kuma ala taala kuma kan simmanka anya jija neni au nous sommes tous exposés am bela ka foni me shetana ka bondala mais anyan jija ankana tandama anyan jija shetana yere naye an nato islamika aba don ka fo ko ni ne duwa wole benana donc a chama na oluman dai koko bato abigben ka bikoro ele ka kan ka bonu lislay ni ya toy na dolila bi toro abila salaya silite diaye abila salaya islamaya yere te diaye seli yere be kewati minula abila salaya din kelingeli nambela meni shetana bole kanyana mayala na chejje na kabila ebi ka dina ke senya bunda kono ebi ka dina ke kunyumana mais anya donc a fo ko do minu fana me folambolo ni metiabi adama de mani condition minu ye fanyi condition la tanga nanye muso uye ka fo ko jina bana bo segela ko ya furake ka sege meshi ba kuna muso nunu be tolongo yere la sa muso nunu be tolo ele ni ala taala te shetana be se bola e ko todi eni meshido ko me qur'ana kala no be me qur'ana la mena wallahi atise boliko parce que d'abord toi même tu n'es pas propre. À chaque fois, les imams me donnent des versets, des invocations. À chaque fois, j'invoque Dieu. Mais jusqu'à là, je suis tellement... Ça ne va pas. Satan me fatigue, les esprits invisibles. Mais comment est-ce que tu peux t'épargner de ça? En invoquant Dieu, en récitant les Saint-Coran, il faut être d'abord propre. Comment est-ce qu'une femme musulmane, Allah t'a interdit les mèches? Comment est-ce que tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et aussi toi tu portes les mèches? Ça ne colle même pas. Donc muso siguroma chama kanimo ko yera toro ninela no ka karamo ni wole no ka ya tebene ubita karamo bare wole mais ale nyina ni meka foko ale yere le yaka ko sababu muso jina shetana tena boli ko nyasima na diali ye yo qur'ana bekala ebe bokene ma illa kolone ati toy nyasima ebe bokene ma ema sutarata e ko ni me karamo le changer parce que keta fala ni karamo chan tama nafanya ma ilo enta karamo bare fa solution dia wallahi am fauni am baw nawma sutarata muso jina shetana utautoy ka auto awire la kolona blala jina shetana utautoy ka auto awire exposer la jina shetana utautoy ka auto aw demso exposer la jina beke aw ka sokono o baw demso toro jina ka système de bole ka duna be e kala aw nyame mina ka fo jina bana be adama don ko jina kanime ka labe aw me lawle la ka fo jina bana bala mais jina o ka kele ke fendo be min ka bono be subhanallah o ti labe o ti bi hakilika mais o be jouer i hakilika alika étudier que to bi bala bema la famille même est étonnée. Je ne fais que payer scolarité de mes enfants mais ça ne va pas, ça ne va pas à l'école, ça ne va pas, mes enfants n'arrivent pas à étudier, mais il ne se pose pas la question, il ne regarde même pas ses enfants, il ne contrôle même pas ses enfants. Regarde ta fille comment elle s'habille pour sortir. Vous pensez
penser que Satan va laisser comme ça tes enfants? Subhanallah. Donc, ati dem so labe de, minu be labe, an miria bolule, a jina bana ba ko, me do te labe molu ta ere kaduna be. Ebe dem so yete do be denche a hakili kadi, wati do be na se shetana, be na kanani toro ka toro. L'enfant il est là, il est innocent, l'enfant il est là, il a du mal à expliquer ce qu'il ressent. Il a du mal à expliquer. Demeta katana et d'autres sola. Mais den yɛrɛ kɛni bɛ ka kɛwale min kɛ ni fa ni ba diɲɛna ma jinɛw kɛni bɛ ka sigi a fari parti bɛɛ la a côté bɛɛ ye jinɛw setanaw o kɛni bɛ k'a tɔɔrɔ donc e ni Alahu Taala cɛ denw ka ɲɛfɛtaa bɛ se sabati la cogo di? L'enfant est déjà possédé par les Satan, par les djinns. Donc la première condition en mettant ces invocations en pratique, il faut être d'abord propre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut t'habiller convenablement comme l'islam nous demande. La sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cette sourate-là, le prophète nous dit dans la liste, Iqra sourate al-Baqarah, récitez la sourate al-Baqarah. Si tu n'arrives pas à réciter, tu peux écouter sourate al-Baqarah. Fa inna akhzaha, si vous prenez soin de cette sourate-là, fa inna akhzaha baraka, c'est la baraka, la bénédiction de Dieu, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous délaissez cette sourate-là, ça sera une malédiction. Car Satan et ses disciples ne peuvent pas vous atteindre si vous vous attachez à cette sourate-là. Subhanallah. On peut écouter, on peut réciter. Surtout dans cette sourate-là, nous avons un grand verset qui est le verset de Ayat al-Kursi. Récitez Ayat al-Kursi. Écoutez Ayat al-Kursi. Essayons ensemble de réciter Ayat al-Kursi. On doit bien prononcer. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il faut bien réciter les versets. Allah Ta'ala ka ayani nana nyama ya kalonchola. Et aussi les deux derniers versets de cette sourate de Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces deux derniers versets sont récités dans ta maison, quand Satan et ses disciples sont à quelques kilomètres de chez toi, Satan prend une autre route. Il ne peut même pas venir. Parce que Satan, il sait très bien que cette sourate-là et ce verset-là, quand Satan et ses compagnons et ses disciples écoutent cette sourate-là, donc Allah t'a donné tout. Mon frère en Allah, ma soeur en Allah subhanahu wa ta'ala, la solution c'est l'islam. Allah nous a tout donné. Cette religion nous a tout montré. Coraniquement comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit encore dans son hadith, si tu récites 100 fois par jour, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois, Allah t'inscrit 100 alhamdulillah, bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala te fasse 100 actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala te protège dans cette journée. Le fait de dire seulement La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois seulement. Inch'Allah, tu te retrouveras dans cette protection divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan et les petits satans là, ils ne peuvent rien te faire. Mais alhamdulillah, la première des choses, il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid. Il faut t'inscrire dans cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique. Tout ce qui va t'arriver, dis-toi que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça, incha'Allah, avec la foi, Allah peut te protéger. Que Allah nous protège tous. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. N'oubliez pas aussi, avant de dormir, Surat al-Ikhlas,
3 fois Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Nous récitons 3 fois et après tu souffles dans ta main et tu te suis avec. Avec ça, tu es dans la protection aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. La lilika min tume ka d'islam bema. Minu toronime, a kenime ka minu sege denkola. A kenime ka minu ka furusa, a kenime ka minu ka baniya banyongolo. Anyan jija. La lilika minu fola. Akana ina tamaro kode, anya bebla pratique la. Tamaro ajwa. Ni ala ye makata hiji noyaye. Abe Madina fambe fe, abe Maka fambe fe, tamaro fere rola. Ni ya foko ajwa doro wabo kairi la. Do ibi jija kanunu san. Akuru woron vle ba dum ala ka lolunda ni Allah Ta'ala sona, ibe Allah Ta'ala kala tangali kono. Ama Allah Ta'ala dali umra kan noya ambadin chama ya la mokala. Chama natani me katabo ni sobelebele la. Hiji seto ye a chama me fe ka dam na umra lema. Ama Allah Ta'ala dali ka umra noya minu natani me umra kala la mokala. Minu yera fana ya la nyini nyina ko keto bola kata hiji la. Ama Allah Ta'ala dali miriyan mam yere ya tonu ye engagement ta. Am musakato no ya bali Allah Ta'ala ka hiji no ya salamadin bay ala mokela a courage yere temina ka sora seboye ka Allah Ta'ala dien ka alimanya sabati oduskuna Allah Ta'ala bulu ala mokela atama ka no ya salamadin bay Allah Ta'ala bulu ala mokela اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا مريدا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته